आता तुम्ही पाहू शकता की ते झाले 20-25 दिवस झाले कंटिन्युअस पाऊस पडतो आणि सारखे वारे कसे मारतात खबर नाही. स्मार्ट सिटी पणजेच्या नव्या मार्केटाचे छप्पर गेले उडून. वादळी वारो सुटिल्ल्यान वाऱ्याच्या नेटार छप्पराचे पत्रे उडून गेले. मात हे पत्रे खंय गेले, कोणाक लागले ताची कांय खबरपात कोणाक ना. छप्पराचे पत्रे गेल्ल्यान मार्केटान आशिल्ल्या दुकानांनी पावसाचे उदक पडपाक लागला. सद्याक पावस नाशिल्ल्यान कोणाक कांय नुकसाण जावना. मात जर बरो मोठो पावस आयलो जाल्यार सगळें उदक आमच्या दुकानांनी भरतलें अशी भिरांत लोकांनी उक्तायला. घटनेची म्हायती मेळटाच CCP मेयर तशेंच मार्केट संघटनेचे अध्यक्ष हांगा इन्स्पेक्शनाक आयले. मार्केटाचो पुराय छप्पर बदलपाक सुमार 2 कोटी खर्च येतलो. मात सद्याक आमी तात्पुरते हांगा पत्रे घालतले अशें CCP मेयरान सांगलां. Yeah, so there are about 30 or 40 sheets that got blown away yesterday because of the high wind. So we've called somebody in the afternoon to basically do an estimate of what it will cost to replace the sheets. So temporarily we'll replace the sheets, but in the long term we will have to replace the entire roof. That roof is coming up to around 2 crores. So it doesn't happen again. We'll add an agenda point to the council meeting, we'll take council approval and we'll get it done through the corporation. So we'll approach other departments to get it done. There's a slight delay in that process. So we don't really want to inconvenience any of the vendors in the shop area or the shops upstairs. So we will tender it and we will get it done through the corporation itself. New tender kattale We have to take out a new tender also. So our problem now, we always had a revenue. See now, when it comes to the market, only people who are paying us now is around the shop areas, getting around 10 lakhs a month or roughly around there. The rest of the people are not paying. There's always been that gap. So we have to end up putting a lot more money into the market. If we put in 2 crores, I mean, we are losing 2 crores of development work somewhere else. So I'm saying it will benefit. There are very few people who will, I won't say very few people, the shop people only one who are paying us. So it looks like other people are benefiting also, which is not correct. Soon also now we're in the process of finalizing a lease agreement. I'm hoping that the vendors on the first floor will sign the lease agreement and we'll get a lot of revenue coming in. So our plan is now basically to refurbish the entire market. The market has not been refurbished now, I think, since it opened. So we want to redo the shop area, we have to do electrical has to be done, fire measures have to be taken up, pest control has to be taken up. So for that we need a substantial amount of revenue also. So we're hoping the committees go along with us and hopefully sign the agreements and get it done. So this, once we temporarily replace the sheets, once the council is meeting over, say after the monsoon's over, we'll start replacing everything else. लीज एग्रीमेंट इश्यू जायते तेप चालू Now, there was an issue with the live-in license, which the vendors are not agreeing to. They had wanted a lease agreement. Now there were some 2-3 documents that we needed to submit from our side to the government. That we've done. So now it's pending only one signature for transfer of property. Once that is done, we will send the lease agreement to the law department to ratify. And once that is done, hopefully the vendor should agree. So as of now, we've complied with all of their requests. Now we have to wait and see whether they take it. So it's high time they also contribute now. So we've lost a lot of, not lost a lot of money, but we've put in a lot of money into the market now. 6 crores for electricity, 2 crores for maintenance. It's a lot of money also now, no? That's come directly from people's pockets also. We have to take all of this into consideration. टोटल कितलो लॉस जाता तुमचे मार्केटा खातीर? Loss means now, see, not a loss. Loss means, see, now only the bottom people are paying. Now the top shopkeepers, there are some 300, 400 of them who are not paying any rent at all, no? Loss is that much. We don't have fund. आता आमचे हिंगाचो स्टाफाचेच पेमेंट जाता मोर दॅन अ क्रोर. तितले आमकां फंड्स हिंगाचो सोप्याचे येयना. हो सोप्यो आमकां फारीक करता. सोप्याचे येयना. सो एका घालपाक आमी दुसरे फंड्स अरेंज करचे पडटा. आमी आतां जी सुडा कडल्यान केलेले, बट बिकॉज ऑफ फंड्स आय थिंक दॅट वॉज ऑल्सो डिलेड. सो आतां मेयरान सांगलां CCPच्या फंड्सान करुया म्हणून. Once the monsoon is over, but before that we will tender and road. Lift बदे केन्ना कॉमेंट्स जावंकूच ना दिसता. So once that these people start paying funds येयले, that also can be. तुमच्या माध्यमातून हांव एक सांगता की सरकाराक सुद्दां आमच्या सारके जे आम मनीस सादारण मनीस आसा तेज्या कडेन लक्ष दिवंक जाय. फायनान्शियल तुमी आतां जर कसलो डिजास्टर जाता तेन्ना तुमी ताका मदत करता. आज कितें आसा कॉर्पोरेशनाक सुद्दां बाबा चल बाबा अशें जाता जाल्यार तुमकां आमी बाबा चल कितें फायनान्शियल कितें मदत करता तेंचें तें कितें आसा तें करून दिया. कित्याक ज्या मार्केटान जे लोक बसता ते श्रीमंत न्ही, गरीब लोक मध्यमवर्गीय लोक कितें आज तूं जाणा आसतलें ह्या मार्केटाचें पोजिशन इतकें हें जालें की ह्या मार्केटाक पयलें गिरायक जायना. तरी पण आमी कसलोच तांकां बर्डन घातल्या. फक्त रिक्वेस्ट करता की तुमी मातशें करचें. आनी हांव सरकाराक तुमच्या माध्यमांतून सांगता आमचो बाब प्रमोद सावंत जो CM आसा तशें इतर तेजे हें आसा कितें तेंच्यांनी सुद्दां हे मार्केटाक हे डिजास्टराक जे कितें हें जाल्या ती नैसर्गीक हांव कोणाक ब्लेम करिना.
आनी तेन्ना ह्या कामाक आमकां किंवा आमच्या कॉर्पोरेशनाक मदत करची, तांकां फायनान्शियल कितें जर कमी आसा तांकां हेल्प करून आमचें काम करून दिवचें अशें हांव तुमच्या माध्यमांतून तांकां रिक्वेस्ट करता. दुकान ये ऊपर से पानी आता है ना, हाँ हाँ, इसलिए प्लास्टिक डाला था, पूरा दुकान के अंदर पानी आता है. बहुत नुकसान हो गया. नुकसान में तो कपड़ा गीला होता है ना, पूरा प्लास्टिक का सब पतरा वतरा सब खराब हो गया. कब हुआ ये सब? ये तो 3-4 साल से पानी आता है, लेकिन ये सब प्लास्टिक बंद है इस साल. वहाँ पे आज हो गया हाँ, कल तूफान आया था ना, इसलिए पूरा ऊपर का और रात को. हाँ. हे आज झाले आणि हे 2-3 वर्ष झाले सांगून ये आयज ये केन्ना जाला? आयज गेल्या वाऱ्यान? वाऱ्यान ते बी वाऱ्यान गेले. तुमकां लुकसाण येता आसतलें, उदक मला येता, दिसता उदक येता सगळें हितून. हय भितर गळटाय. हय खंय? आं, हे कपड्या शॉपान तुमचें गळटा. हय हे इथून सगळे कळटा. पय पय इथून सगळे उदीक पडटा, हां हां ते लागून प्लास्टिक लायले. हां हां. सो तापत घातला वयर. हय बाबा हम रात में 8:30 बजे बंद के गया हाँ तो कुछ भी नहीं था. हाँ. सुबह हमारे एक ला फ़ोन किया कि बाबा तुम्हारी दुकान पे पतरा उड़ा, तुम जल्द आ जाओ. हाँ. हम जल्द आ गया, तब तक वो पूरा उड़ा था बाबा. पानी गिनी आया है, नुकसान ऐसा कुछ नहीं हुआ है. हाँ दुकान के अंदर पानी आया है, नुकसान कुछ नहीं हुआ. हाँ. वो पतरा उड़ा कपड़े को लग गया थोड़ा. लग गया, पानी थोड़ा लगा है, हाँ हाँ. नुकसान कुछ नहीं हुआ. मगर ये म्युन्सिपालिटी वाले आके गए सब करता हूँ बोले. नमस्कार गोंयकारांनो, हांव सरफराज, सोशल एक्टिविस्ट. आयज आमी हांगा पेंजीम मार्केट येयला. पेंजीम परिकरान बांदलेले जाले खूब वर्सां जाले, बरें बांदले तेणी. पण कितें जालां आतां, खूब वर्सां जाले हांगा मेंटेनन्स सारकें जावंक ना. मेंटेनन्स सारकें जावना म्हणल्यार कितें, एवरी इयर आमचे हांगा पावस पडटा आनी गोवा इज लायक अ हेवियस्ट रेनफॉल. आतां तुमी पळोवंक शकता कितें जाले 20-25 दीस जाले कंटिन्युअस पावस पडटा आनी सारकें वारे कशें मारता तुका खबर आसा. आतां हांगा पळोवपाक गेल्यार तुमी हांगा हे अजून लोक आहा पळय, हांगा लोक आपलेच प्लास्टीक घालता. कित्याक म्युन्सिपालिटी जी आसा हेंच्यांनी पयलीं सिस्टम करपाक आहले पावसाचे पयलीं. हांगा ब्रेकअप जाला, हें जाला. हांगा पावस तुमी पळोवंक शकता वयरसून पडटा आनी खुबशे शॉपान भितर उदीक वळटा. ते एक्चुली हांकां लॉस जाल्लो आहा चडशी. एटलिस्ट आमी एक रिक्वेस्ट करता म्युन्सिपालिटीसून, मेयर, वी आर रिक्वेस्टिंग अ मेयर रोहित मंचरात दॅट यू शूड टेक अप द इशू. आनी कोणाचे कोणाक लॉस जाला पळय ते पावस पडून मटेरियल जाला, मातशें तांकां कंजम्पशन दी. आनी टोटली पावसाचे पयलीं आतां आयज जालो आतां पावस, मातशें रिपेर करपाक प्रयत्न कर. कित्याक नॅक्स्ट इयर परत आमी सोशल एक्टिव्हिस्ट हांगा येवन हे करपाक नाका. ताका लागून तुमकां म्हणटा एक रिक्वेस्ट करता आनी गोंय जनतेक मातशें एक सांगूं शकता कितें तुमी हांगा येता पळय मातशें तेजे पळय सारकें तुमी एक म्युन्सिपालिटीक तुमी एक विचारा कित्याक हे प्रॉब्लम जाता, कित्याक प्रॉब्लम जाता. इतले शॉप आहा पळय हांगा भाडें फारीक करता आनी भाडें सवय न्हू. पयलींचे आहले 50 रुपया 100 रुपया न्हू, मायज आसा 5-5, 10,000 आसा, सगळे हांगा फारीक करता. हे टॅक्स तुमी घेता आनी तुमी सारकें हेका मेंटेन सारकें करना. आमी रिक्वेस्ट करता तुमकां आनीकदां मातशें म्युन्सिपालिटीक आनी हेका तुमी येवन हांगा मातशें तेंचे सॉर्ट करा. थँक्यू. आयज खूब सकाळचे खूप वारे आयले आनी सगळे पत्रे बी उडून गेले आनी ते मातशें शॉपान बी सगळे उदक गेले आमचे, सगळे खूब त्रास जाले आमकां. ताका लागून हय नुकसान जालें. हय मातशें लुकसाण जालें, मातशें माल बी भिजला ताका लागून. सगळे उदक काडीत आहा. CCTVचे येयल्ले कोण लोक? हय येयले, कोण गेले ते करता सांगले आमकां. हय हेल्प करता सांगला आमकां, करता सांगले. बरें थँक्यू.